हेलो गाइस, আমরা চলে এসেছি এক इजी पार्कोर पे। मेरा पास एक हार्ट का हाफ हार्ट है। मैं क्या करूं बताओ तुम। চলো আমরা আছি আমরা কত আছি 221 211 না 221 না, ভুল বলেছি, 211-তে আছি। তাহলে এটা আমাদের করে দিতে হবে, করতে পারবো দেখি। চলো শুরু করা যাক। नो मैं तो पड़ा 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 आओ आओ बचाओ। मैं यहाँ पे चेक पॉइंट ले लिया मैं। यहाँ पे चेक पॉइंट ले लिया। ओ नो 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 नो, ये রান ছিল এতে। ওই ওই ও নো ও নো ও নো নো यार সিট। ও নো বে, রানে থাকতে হবে শুধু। আর এরা এত শুধু মেসেজ, আমি একাই ওয়ার্ল্ডে আছি। हो ये अब हो गया रे, प्लीज। ओ हो गया गाइस। ओ नो यार, नाउ ओ नो यार, इस सीट আমার রান। ओ मैं चला आया 215 पे, কিন্তু আবার সেই এটা ভাঙতেও পারি না। হ্যাঁ, এটা আবার স্লিপে নেওয়া যাবে। স্পন পয়েন্ট সেট। ओ रन। नो यार, मैं कहाँ पे आ गया। हो गया 218 से चले आई थी। ये भाई ये क्या है, ये क्या है। ओ नो यार नो, क्या है वो। Oh no, oh no, oh no. Very far away বললো। রিসপন্ড পয়েন্ট দেখাচ্ছে কিন্তু এরা রিসপন্ড নেয়নি, সেই এটাই ইয়ে করছে। ओ मैं हो। ओ नो यार, चलो यस 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 नो यार।
সাসপেন্ড করে দিই, দেখি হয় না কি করে দিই, কোথায় করে দিই, অন্য দে হয় নাকি দেখি। চ হয়ে গেছে গাই। यस भाई यार, आ गया, मैं आ गया यहाँ पे। चला आया, मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया। চলো আমরা চলে এসেছি 2222-এ। চলো আমাদের 2026-এ যাওয়া যাক। আমাদের টার্গেট থাকবে 230 হলে এর পার্ট 2 আসবে। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও। নো, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও, পার্ট 2 আসবে। 300 সাবস্ক্রাইব কম দিচ্ছি, 300 সাবস্ক্রাইব আর 100 লাইক। 300 সাবস্ক্রাইব আর 100 লাইক, নাহলে তোমরা 100 সাবস্ক্রাইব আর 300 লাইক করে দেবে। ওকে গাইস, তোমরা যদি এর ভিডিওতে বেশি বেশি ভিউজ ও বেশি বেশি সাবস্ক্রাইবার আনতো, আমার ফেস রিভিল করে দেবো গাইস। আমার ফেস রিভিল করে দেবো। কে কে চাও আমার ফেস রিভিল কমেন্টে বলে দেবে। না না, কোথায় যেতে হবে, এগুলো ছেড়ে যায় না। ও ভাই ও ভাই ও ভাই ও ভাই চলে এসেছি আমরা। ও ভাই চলে এসেছি। আর একটা কথা বলি, কদিন ধরে আমি পাঠাচ্ছি না, কারণ আমাদের ঘরে অনেক ভেজাল ছিল, তাই জন্য আমি পাঠাতে পারছিলাম না। তাই জন্য হয়ে গেল। ও নো ইয়ার, এটা একটু হার্ড মতো আছে রে বাবা। চলো আয়া 225 230 আমাদের এ থাকবে। ও নো, 230 থাকবে আমাদের টার্গেট, তারপর पार्ट 2 আসবে। ये भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हो गया हो गया हो गया हो गया 226। ये क्या है, ओ लेजर भाई, लेजर भी। ये तो हार्टेर पर हार्ट দিচ্ছে 227। দুশো 28 হয়েছে। তোমাদের জন্য একটু 231 এনে যাচ্ছি টার্গেটে, 231। গাইস দুশো 30 এই যে আমাদের আমি টার্গেট করেছি 231। এটা শেষ করে দেই। এই একই রকম পার্কর শেষ না, এই একই রকম পার্কর এখনো আছে গো। तेरी बैंक की तो नो यार, प्लीज सब्सक्राइब
ओके, हमारा 231 पे चला आया। তোমাদের এটা এখনো অনেক বড় হয় না, ঠিক আছে। আমি এটা আর একটু বাড়াচ্ছি, চলো তোমরা গেস। এটা এরকমই থাকলে ভালো লাগছে না, তাই জন্য আমরা একটু বাড়া দিই না। 231 আছে, তার থেকে 231 250-এ যাই, চলো। হ্যাঁ, ওটাই ভালো, বড় হবে, ওটাই ঠিকঠাক হবে। 250 টার্গেট রাখি, চলো। কারণ এটা খুব ছোট ভিডিও হয়ে যাচ্ছে আমাদের, মিডিয়াম সাইজের নিতে হবে। গিয়ে তো একই পার করে দিচ্ছে রে। चला है ये तो भाई ये हार्ड हार्ड दिচ্ছে বে। गर्मी ও মা গো, এটা কি হলো ভাই সাহেব, ঠিকঠাক করে যেতে হবে। आ गया गाइस, आ गया। 236 250 আছে। ओ नो, ये तो नहीं हुआ बे। এবার রান করি, চলো রান করা যা। ओए 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 चला आया। ओ नो यार, चलो ये बचा गया। ये এত সরল, এ ভাই সাহেব, এ ভাই তো ইস, যেটা সরল মনে হয় সেটা কঠিন হবে না। नहीं, ये तो सीरियस হয়ে যাচ্ছে ভাই, ये तो सीरियस নিয়ে নিচ্ছে। टैंग टैंग हो गया, आ गया 237 है। এ বাবা রে, এত বড় কেন দিস রে? বাঁচাও বাঁচাও भाई, बच गया। कैसा पार्कोर दे ओ भाई, ये आकी जिनिस दे आবার दे। ओ नो यार, सीट यार, ओ नो। Subscribe, somebody subscribe. Oh no बे, ये भाई साहब, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं টার্গেট 250 কি করতে পারবো? ओ नो यार, ये तो लास्ट पे। यस, मैं आ गया। ये 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 क्या बे? ये ये बे
जादू 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 जादू। चलो जादू का पावर है गया मुझे, जादू का पावर है मेरे पास। दूसरा ये क्या है बे? जादू का पावर है मेरे पास, कुछ नहीं होगा। ओ जादू का पावर। भप 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 भप। ओ ये तो भाई ओ नो यार, ये तो কঠিন দিচ্ছে ভাই। ये तो এত কঠিন কেউ দেয় ভাই? বাপন বাচ্চাটা কি করলো? আমার এইটা আবার চ্যানেল দিতে দে। बाज गया कुछ। ओ ओ ओ बाज गया भाई, बच गया ये ये ढींका चिका चिक्का चिका ढींका चिका चिक्का चिका ढींका चिका ढींका चिका ढींका चिका ढींका चिका ढींका चिका भाई बच गया बे। 242 এসে গেছে। ও ও बच गया यार। দুশো 45 সালে 50 করে আমাদের পার্ট 2 নেওয়া যাক। আগে এর নিচে দেখ, আমি এত দূর থেকে এসেছিলাম ভাই, কত কষ্ট হয়েছে ভাই জানি না। এটাই আমার এটা থেকে শুরু করতে হয়েছে। তো ওই পার্টটা মনে হচ্ছে তোমার পাঠায়নি, কারণ এই পার্টে আমার বাপন করছিল। এ তো আমি মনে করি পড়বে না, কিন্তু পড়ে গেল। ও নো, এবার তো সিরিয়াস হচ্ছে। जय माइनक्राफ्ट देवी की जय। हाय 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 हाय, देवी जय ना, माइनक्राफ्ट की जय बोलते हो तो जय माइनक्राफ्ट की जय। ओ नो नो नो, जय माइनक्राफ्ट की जय बोलते हो तुम, जय माइनक्राफ्ट। यस এবার হয়েছে। ভাই মাইনক্রাফট, জয় মাইনক্রাফট। ওয়াও মাইনক্রাফট সত্যিকারে হচ্ছে ভাই। জয় মাইনক্রাফট কি জয়। বাবা সরি জয় মাইনক্রাফট বলতে হতো, লাস্টে আবার জয় বলতে নাহলে পড়ে যায়। ঠিক করে 49, এটা লাস্টে। ও ভাই সাহেব मेरे घर ও आ गया। ছেলে থাকবে তাহলে আমি ছেলে আসবে কেন কি বলবে দিদি আই বলে আসে। मेरे साथ फ्रेंड होना है तो मेरे साथ फ्रेंड होना है तो मैं वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा मेरे
नाम, तुम वही नाम पे मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट पार्टे देना। ओके, वीडियो के लास्ट में मेरे साथ फ्रेंड होना है तो फ्रेंड रिक्वेस्ट पहले देना। मैं वीडियो के लास्ट में ये तो वीडियो के लास्ट हो गया है। ओ नो, ये भाई साहब हाय हाय हाय। ओ, मैं गाली नहीं दे सकता। ओए, जय माइनक्राफ्ट, जय माइनक्राफ्ट, जय माइनक्राफ्ट। আমরা সবাই অপরাধ করি, অপরাধ না করলে আজকের ওই ও নো ইয়ার, আমি ভুল করেছি, একটা ঈদের বারবার করেছি। জয় মাইনক্রাফট, জয় মাইনক্রাফট, जय माइनक्राफ्ट, जय माइनक्राफ्ट, जय माइनक्राफ्ट। मैं बस जादू दिखाता हूँ, मैं वहाँ पर डेट भी कर सकता। बपन का सर्वर है, मम्मी बपन, मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो प्लीज। तुम कमेंट दे देना, मैं रूब्लॉक्स खेलूं, माइनक्राफ्ट पे अभी खेलूं, रूब्लॉक्स से अभी खेलूं, तो कमेंटे बता देना तुम लोग। ओ आ गया। আমাদের এইটাই পার্ট 1 ছিল। পার্ট 2 এরপরে ওইগুলো আমরা করব। ओके, बाय बाय। तुम लोग मेरे नाम देखो, ये है हमारा नाम, ऑब्जेक्ट सेंट 1843। ये तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट पे ले सकते हो। ओके, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना, टाटा बाय बाय।